नमस्कार आजिर ही स्वतंत्र विश्लेषण को आपणमानंकु स्वागत। आज आमे एमिति एक विषय कथा हेबा जहा प्रतिटी परिवार पई निहाती जरूरी अथच अनेक समय आमे एहाकु भूल बुझी थाउ। ताहा हेउछि पारिवारिक आर्थिक परिचालना क्षेत्र में जड़े नॉमिनी एवं जड़े आईनगत उत्तराधिकारी बा लीगल हेयर मध्यरे थिबा प्रकृत पार्थक्य। आसंतु सीधा सड़क विषय भितर को जिबा। आगको बढ़िबा पूर्वरु आमे आजिर रोडमैप उपरे टिके नजर पकाई देबा। आमे मुख्यतः पांचोटी विषय उपरे फोकस करिबा। प्रथमे नॉमिनी बनाम आईनगत उत्तराधिकारी, द्वितीय क्लास 1 उत्तराधिकारी को चिन्हट करिबा, तृतीय बीमा एवं ईपीएफ क्षेत्र में थिबा किछि व्यतिक्रम, चतुर्थरे बैंक अकाउंट संपत्ति किपरि दाबी करिवे एवं शेषरे सक्सेशन सर्टिफिकेट विषय जानिबा। तबे आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु नॉमिनी बनाम आईनगत उत्तराधिकारी। सबुठारु बड़ भ्रांत धारणा जहाँ आम मनरे थाए ताहा हेउछि प्रकृतिरे संपत्ति बा टंका काहाकु मिलिबो। एही गोटे प्रसंग ही अनेकोंकु बहुत बड़ द्वंद्वरे पकाई दिए। एबे गोटे कौतूहलपूर्ण प्रश्न उठुछि, आपण कोन भाबुछंती नॉमिनी कोन प्रकृतरे सही संपत्तिर मालिक? आम भितरु बहुत लोक भाबंती जे बैंक अकाउंट किंबा पॉलिसी रे नॉमिनीर ना देदेले बस सबु टेंशन खत्म, एस्टेट प्लानिंग रा सबु समस्या समाधान होईगला। किंतु वास्तवरे मालिकानार नियम संपूर्ण अलगा। कथाटाकु टिके सहजरे बुझिबा पई आमे सुमित नामक जणे काल्पनिक निवेशकंकर उदाहरण नेबा। धरिनियंतु सुमितंक पाखरे फिक्स डिपोजिट, म्यूचुअल फंड एवं रियल एस्टेट भड़ी बेस किछि संपत्ति अछि। आउ से निज स्त्री एवं मांकु अलगा अलगा संपत्ति पई नॉमिनी भावे रखिछंती। आमे साधारणता भावे निउ जे सुमितंक अवर्तमान रे फॉर्म रे थिबा नाम अनुसारे सेही संपत्ति सीधा सड़क सेमानंक पाखकु संपूर्ण रूपे चली जिवो। हेले जानी आश्चर्य हेबे आईन एई भली काम करे नाही। प्रकृतिरे एइठी ही असल द्वंद्व सृष्टि हुए। टिके ध्यान दे शुणंतु, आईन दृष्टि जड़े नॉमिनी केवल मात्र जड़े अस्थायी ट्रस्टी बा केयरटेकर, किंतु प्रकृतिरे जी आईनगत उत्तराधिकारी बा लीगल हेयर से ही सही संपत्तिर चूड़ांत एवं प्रकृत मालिक। माने नॉमिनींक काम हेउछि केवल सही संपत्ति को सामयिक भावे निज पाखरे सुरक्षित रखिबा जेपर्यंत प्रकृत उत्तराधिकारी को ताहा हस्तांतर करा जाय नाही। ठीक अछि, एबे आसंतु आमर द्वितीय विभाग को क्लास 1 उत्तराधिकारी को चिन्हट करिबा। सबुठो गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आमको जानिबाकु हेबो जे आईन काहाको प्रकृत लीगल हेयर बा आईनगत उत्तराधिकारी बोली स्वीकृति देई थाए। जदि कोनोसी विल बा इच्छापत्र न थाए तेबे कौन हेबो? ए क्षेत्र रे 1925 मसीहारा हिंदू उत्तराधिकार आईन अनुजाई एक कठोर आईनगत क्रम बा हायरार्की फॉलो करा जाए। एहा प्रथमे क्लास 1 उत्तराधिकारींक ठारु आरंभ हुए, तापरे क्लास 2, तापरे एग्नेट्स एवं शेषरे कोग्नेट्स को पाखकु जाए। एमिति एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थाए। एठी गोटे कथा स्पष्ट भावे मने रखिबे, क्लास 1 उत्तराधिकारी माने सबुबेले सर्वोच्च प्राथमिकता पांती। मृतंक पत्नी बा स्वामी, तांको पिला माने एवं तांको मां एही वर्गरे आसीथांती। जदि आमे आमर सेही सुमितंक उदाहरण को पुणी थरे देखिबा तेबे तांकर समस्त संपत्ति एकाठी करा जिवो एवं तांकर पत्नी, पिलामाने एवं मांक मध्यरे समान भावेरे बांटी दिया जिवो। अर्थात एही आईनगत नियम व्यक्तिगत नॉमिनी व्यवस्था को संपूर्ण रूपे बातिल करि दिए। एहा एक बहुत बड़ कथा। एबे आसंतो आलोचना करिबा विभाग 3 विषय जहा हेउछि किछि विशेष व्यतिक्रम। आईन कथा उठिछि माने किछि तो व्यतिक्रम निश्चय थिबो, हां कि नाही? एही साधारण आईनगत उत्तराधिकारी नियमर किछि गुरुत्वपूर्ण एक्सेप्शन बा व्यतिक्रम भी अछि जहा जानिबा निहाती जरूरी। सबुठु बड़ व्यतिक्रमटी देखिबाकु मिले जीवन बीमा बा लाइफ इंश्योरेंस रे। 2015 मसीहारे बीमा आईन रे एक संशोधन अणा जाइथिला जेउथिरे बेनिफिशियल नॉमिनी बोली एक नुआ व्यवस्था आरंभ करागला। एहार सीधा सड़क अर्थ हेउछि जदि गोटे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रे जणे व्यक्तिंको नाम नॉमिनी भावरे अछि तेबे सेही व्यक्ति ही प्रकृतरे सेही बीमा टंका पाइबाकू एवं रखिबाकू संपूर्ण आईनगत अधिकार पांती। एइठी से केवल नामको मात्र ट्रस्टी नहंती बरं से ही असल हकदार। आउ गोटे कथा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बा ईपीएफ अकाउंट क्षेत्र में भी नियम संपूर्ण अलगा। ईपीएफ रूल्स अनुजाई जदि परिवारर कोनोसी सदस्यंकु नॉमिनी भावे नियुक्त करा जाइछि तेबे सेही सदस्य ही सीधा सड़क सेही टंकार उत्तराधिकारी होइथांती। माने एठारे सेही साधारण लीगल हेयर बा उत्तराधिकारी नियम लागू हुए नाही। आसंतु चतुर्थ विभाग को बैंक अकाउंट संपत्ति दाबी करिबा। एते समय आमे थियोरी कथा आलोचना कले। एबे आसंतु टिके प्रैक्टिकल दिग उपरे नजर पकाइबा। जेतेबेले प्रकृतरे बैंक को जाई टंका दाबी करिबाकू पड़े सेतेबेले कौन सबु प्रक्रिया थाए? देखंतु, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा आरबीआई रो नियम अनुसारे
ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୋମିନି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3ଟି ମୌଳିକ କାଗଜପତ୍ରର ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ନୋମିନିଙ୍କର ଏକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ KYC ଦସ୍ତାବେଜ। ବାସ୍, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଯାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନମିନେସନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ RBI 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ବା ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କଥା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ SBI ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦାବି କରୁଥିବା ରାଶି ସେହି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ତେବେ ପେପରୱାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲିଗଲ ହେୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସିଓରିଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଟିକେ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ବିଭାଗରେ ସକ୍ସେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୀମା ପାର କରିଯାଏ କିମ୍ବା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସକ୍ସେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତରେ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯାଦୁ ଭଳି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକାନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ତାହେଲେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ପ୍ରକୃତ କାମଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଏହି କାଗଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରେ। ଏହାପରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରକୃତ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରକଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ନୋମିନି ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ବାସ୍ତବିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଝାମେଳା କିମ୍ବା ଅଯଥା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନ ଉପୁଜେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। Like and subscribe for more similar video. Thank you.